sar nung tini tam bagi media rona ringai nung media rogi kerung nang ka ablo kisa kana बेलाइखे हामबाय तिनी सारा त्रिपुरा राज्यनि नाय तंनाय जरा आनी खाजानि ताकुकताय बुखु रनो त्रिपुरा हास्तेनि चिनी जरा तिप्रासा तंनाय समस्त शिक्षित युवक থেকে শুরু করে বেকার থেকে শুরু করে যারা কর্মচারী থেকে শুরু করে যারা রিটায়ারমেন্ট কর্মচারী যারা তংনাই রক যারা কলেজ পড়ুয়া যারা তংনাই রক স্টুডেন্ট যারা তংনাই রক স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন যারা সামুং তংনাই রক এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন পলিটিক্যাল ব্যানারটি বা বিভিন্ন পলিটিক্যাল ফর্মনি যেটা চিনি পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ যারা তংনাই রক নরংনি থানি আনি কাইসা কবমু তিনি বাধ্য হই তিনি নরংনি বুসকাং বা কাইসা কাউ পিরনা বাগে বা কাইসা অনুরোধ খাইনানি বাগে আং তিনি ani media roni buskang ang tini kau sanak laika belai ke khas hamani kau norok khana kana nichoi je sara tripura rajyo ni je পরিস্থিতি বর্তমান যে ভারতীয় জনতা পার্টি কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার নি যে নেতৃত্বাধীন जों এর আগে বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি নি যারা বিভিন্ন কায়দা কানুন বিভিন্ন যে নিয়ম নীতিগুলো নাইখা 25-35 বছর কমিউনিস্ট নি পিরিয়ড চিনি তিপ্রাসার তাম খাইকা আবো চিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বুরুকসিও এবং কংগ্রেস টিউজেস জোট সরকার নি পিরিয়ড চিনি তিপ্রাসার তাম অংখা তাম মানখা আবো जों কাহাম খেসিও তাবো যেটা বর্তমান পরিস্থিতিও যে जों খানাকা মিয়াপুরো একদিন আগে যে চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি যে রাজ্যপাল চিনি इंद्रसेना रेड्डी जे लालूजी जिनी राज्यपाल त्रिपुरा राज्यनि राज्यपाल बो हठाৎ खलाये उइदाउट कैबिनेट सिद्धांत एवं उइदाउट जिनी कोनो त्रिपुरा राज्यनि जे विधानसभा कोनो एकटा काउक्तिसाया जार खलाय कैबिनेट कोनो रेजोल्यूशन बा कोनो एकटा बिल आकार खलाय तिसा कोनो कैबिनेट सिद्धांत उइदाउट सारा त्रिपुरा राज्यनि कोनो एकटा मेसेज करि जार खलाये तिनी काइसा जिनी कुसुम चिनी त्रिपुरा राज्यनि जे राजा रावनि जे 184 जना राजा रावनि अब सारा भारत वर्ष गनाङै सियो हायं हा गनाङै सियो सारा त्रिपुरा राज्यनि पाहाड़ी बांगाली एवं सारा विश्वव्यापी सियो त्रिपुरा राज्यनि जे राज्य अंखाचिनि त्रिपुरा राज्यनि राजा रावनि जे हा अ हागो जों कुसुम दरे 184 जना राजा राव अ हागो शासन खलायलांजा बर देश चालायजा चिनि डायनेस्टिक फैमिली जेता राज परिवार तंनाय राव तावबो चिनि मुखमु हुकुमु दं तिनि हठाৎ खलाय जे तिनी त्रिपुरा राज्यनि जे राजभवन लोकपाल भवन खलाय जे एकटा घोषणा खलायमानि जों नायखा त्रिपुरा राज्यनि जे कायसा अबगतनि जिनि अबग साखलाय जाखा जे केंद्र सरकारनि जे सिद्धांत मुताबिक केंद्र सरकार बा आलोचना क्रमे तिनी त्रिपुरा राज्यनि जे जिनि राजभवन तिनी लोकपाल भवन खलाय जाखा अबनि बागै आं तिनी साना मुसुगो जों तिनी ओ हानि जे जाति ओंगै ओ हानि राजानि कुसुम राजानि बंशधर ओंगै ओ राजानि हागो तंगै तिनी जों चिनि बासाबाय चिनि ककबाय मानि कौनो पर्यंत जों तिनी ओ मानि ककबाय आंदोलन मा खलाय ताबो पर्यंत राज्य सरकार चिनि रोमान स्क्रिप्टनि बागै तिनी ताबो पर्यंत राज्य सरकार जे बा बिमात्र सुलभ आचरण खलाय दङ तिनी आबार तिनी नंजाखा जे चिनि राज्यपाल तिनी जों राज्यपाल न काहाम खेसियो राज्यपाल तिनी आबार मा सानाय आं मियापुर आनी फेसबुक लाइव बा फेसबुक आनी रेकर्ड आं कायसा मा साका जे ओ त्रिपुरा राज्यनि राज्यपाल तिनी आंध्र प्रदेशनि 3 बारनि विधायक एवं लास्ट तिनी त्रिपुरा राज्यनि जे त्रिपुरा राज्यनि ताबो जे राज्यपाल आंध्र प्रदेशनि बीजेपी पार्टीनि स्टेट प्रेसिडेंट काजे जों सन्देह दङ ओ राज्यपाल जों निरपक्ष हि चौमानी बा एकटा निउट्रेल भूमिका राज्यपाल रक्त कोनो अब राज्यनि सेब नायक अधिनायक किन्तु ओ राज्यनि अब हिसाबे समस्त पार्टी तिनी मने खाइति राज्यनि मुख्यमंत्री अब शुधु बीजेपी मुख्यमंत्रिया सारा त्रिपुरा राज्यनि जत पाहाड़ी बांगाली जाति जनजाति समस्त धर्म वर्ण जत अबनि सम्प्रदायनि समस्त धर्म अवलम्बन तनाय रनि बरनि तिनी त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री ठीक तद्दरो राज्यनि राज्यपाल अब निरपक्ष किन्तु आं नायमानि आनी कायसा एकदम परिष्कार सानानि मुसुगो बा वन साइड भाबे जे त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारावनि जे एकटा मुखुमु हुकुमनो ब अबतिनि सकमर नानि बरनि एकटा परिकल्पना दङ एवं राज्य सरकार एवं केंद्र सरकारनि बरनि एकटा षड़यंत्र अब उद्देश्य प्रणोदित भाबे चिनि बरु रौन कायसा
অমর নানি কাইসা বরংনি একটা প্রচার প্রয়াস এবং বরংনি চেষ্টা চলিও হিয়ে আং মনে খাইও আনি ব্যক্তিগত যেটা মত তিনি আং নাইখা অনেক ফেসবুক লাইভ বিজেপি নেতা বিভিন্ন নেতৃত্ব সাগো ভারতীয় জনতা পার্টি একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা সারনি বই সামুং তাঙ্গু ত্রিপুরা রাজ্যনি কংথাই বারারনি বই সামুং তাঙ্গু বড় কিন্তু ডিক্লার রেবো কিন্তু তিনি আং কোয়েশন খাইনাই যারা বাহাই সানাই রাউন ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা সারাवनि बागै যদিও কংথাই বারারনি বাগै যারা শিখ শিডুল এরিয়া তংনাই চিনি ত্রিপুরা সারাवनि बागै জনজাতি রাউনি বাগৈ পাহাড়ি রাউনি বাগৈ এসটি রাউনি বাগৈ শিডুল ট্রাইবনি বাগৈ যদিও বড় কাহাম ওয়ানসুকা ইনকে তিনি ত্রিপুরানি অবস্থান রাও নাইদি দীর্ঘ 9-10 বছর যাবত অতিক্রম হই থাকা পৌর পরিষদ নির্বাচন হো এমএলএ থিমানে উপনির্বাচন হো ভিলেজ কমিটি নির্বাচন হো গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন হো তিনি বিভিন্ন নির্বাচন তিনি ওইতম কিন্তু এই যে ত্রিপুরা এলাকা গো তিনি শিখ শিডুল এরিয়া গো অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এরিয়া গো তিনি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন হইয়া অব জ্বলন্ত প্রমাণ অবনচং পরিষ্কার স্বীকার যে ভারতীয় জনতা পার্টি রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার বড় বিমাতৃসুলভ আচরণ খাইও চিনি ত্রিপুরা সারাবাই এবং জনজাতি রাবাই বড় হিয় জনজাতি অর্থ তামবা চং তিনি বুলুঙো তংনাই জাতি বড়নি যে ব্যাখ্যা খাইমানিকে তিনি চং और चंग बुलुंगनि जातिया चंग पहाड़िनि पहाड़ तंगनाय जातिया आगरतला शहर से चिनी तेलियामुरा शहर न कसो जागा चिनी तिनी आगरतला चिनी मानिको कोट तंगो चिनी आगरतला तिनी उजैन्त प्रसाद तंगो चिनी पैलेस तंगो चिनी राजबाड़ी तंगो चिनी निर्महल तंगो त्रिपुरासरिनि आमा चिनी उदयपुरनि माताबाड़ी तंगो चिनी महाराजारा दीर्घ शासन खलाय तिनी त्रिपुरा राज्यनो तिनी बड़ हा चालाय फैमानि अ हानो तिनी बड़ परिचालना खलाय फैमानि ताबो चिनी मुखम हुकुम तंगो तिनी अ जातिराव তিনি আগে जों गोबां दंमानि चिनी हाचिनि शासन दंमानि তিনি जों दिনের পর দিন চিনি বইনি অধীন বইনি শোষণ শাসন जों मा दं অবনি বাগৈ আং কইনাই এই যে নিনি চ্যানেলনি মাধ্যমে নরাও বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া যারা নাই দংনাই তিনি অর বরংনা আং কইনাই নরাওনি থানি আং অনুরোধ খাইনাই যারা চিনি ত্রিপুরা সারাवनो আং কইও নরাवनो খুলমো অমো जों सिरिं सिरिं आसुइ दं जानाया অমো जों सिरिं सिरिं যদি आसुइ दं खाइके कायसा কক दङ বাংলা ককবাই जों তিনি उकलाव पिसाइते किन्तु देवाल चिनी उकलाव चिनी वाल नांखा देवाल पिट लागायखा आरो पिसाइ जानाय मत करै जों बुसखां आगयनानै नांनाय सारा त्रिपुरा राज्य जों बृहत्तम आंदोलन बांग्ला सबाय जों आंदोलन कतर चिनी चबा कतर जों खायनानै नांनाय चिनी रोमान स्क्रिप्टनि बाय जों आंदोलन खायनानै नांनाय अ हानि बुसाङै अ राजानि बुसाराङै अ राजा कुसुम कुसुम हागो तङै तिनी चिनी जाति चिनी बोमा बुसा चिनी हेरिटेज चिनी ट्रेडिशनल चिनी अबनि बागै जों तिनी बंचित हइन दङ अबनि बागै तिनी छानाय जे এই রাজ্যনি যারা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার দংনাইরা তিনি চিনি ত্রিপুরা সারাवनि যে একটা ভবিষ্যৎ যে একটা বেকায়দা খাইনাनै একটা ষড়যন্ত্র খাই দङ তিনি অনেক কিছু আং তিনি বিভিন্নভাবে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে একটা গোপনীয়তা जों খবর মানখা তিনি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন বড় খাইনাनै নাইয়া বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রলোভন ফোনই চিনি বুরু রৌন বড় টেরিটরি এডিসি ন সিক্স শিডিউল এরিয়া ন ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বড় সিক্স শিডিউল ন তিনি সবাই টেরিটরিয়াল কাউন্সিল সালামनानै बर'नि परिकल्पना दं टेरिटरियाल काउन्सिल जखन सालामनाय अब सारा त्रिपुरा राज्यनि चिनि जे कायसा रक्षा कवच बांग्ला कबाय थां अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जखन सबायनाय सारा त्रिपुरा राज्यनि टिप्रा सरति चिनि हापुं करे उनाय हाताय करे उनाय चिनि जागा करे उनाय चिनि जे अबखायनाय जारा सिनाय नंनाय काहाम खे जे टेरिटरियाल काउन्सिलनि जे राइट टेरिटरियाल काउन्सिलनि जे एकटा रायदान जे एकटा बिनि जे गाइडलाइन नराव नायनाय दि अबनि बाय विभिन्न स्टेट जों नुखा विभिन्न एडिसि इलाका आगे अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल तो बड़ मने खाइका जे टेरिटरियाल काउन्सिल चिनि बाय फी दंनाय चिनि बर'नि बाय काहा मुनाय ताबुक टेरिटरियाल काउन्सिल जखन घोषणा उमानि परीक्षा बराव नायखा जे ए टेरिटरियाल काउन्सिल जखन उंनाय चिनि बर'नि बागै कोनो फी दिया चिनि बर'नि बागै बिराट एकटा बेगाट ओइन दङ अबनि बागै बराव आबार पुनराय ताबु विभिन्न जागा जागा टेरिटरियाल काउन्सिल घोषणा उंनाय राव बराव तिनि सिक्स शिड्यूल बराव आन्दोलन खालाय दं सिक्स शिड्यूल बराव सानै दङ जार कारणे आं सानाय ए बीजेपी राव जे एकटा चिनि बर' दङ विभिन्नभावे प्रत्येकटा निर्वाचन बुसकाङो एबिएम मेसिन कारबारि खालाय बुआ दाबलिं बांग्लादेशनि बुटनो बुतार तालिका खालाय जे बर' तिनि बिनि जे बर' जे व्यक्ति बिनि कोनो सेले सन्तान करे बिनि कोनो पुत्र करे तिनि अबर'नि परिबार तिनि 60 জন 8 জন অবংকা এমন তথ্য প্রমাণ তো লংতরে বিলি সাব ডিভিশন নাইদি বিনি বুফানি বয়সকে 45 বছর বসালানি বয়স তিনি 55 বছর এমন প্রমাণ তো কাজে अब सरकारी अफिस न सम्पूर्ण दलीय अफिस नि परिणत खलायका बराव आइन न तिनी चिनी भारतवर्षनि संविधान सेकुलारिज्म कान्ट्री धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जत धर्म वर्ण और चिनी सम अधिकार दङ चिनी मौलिक अधिकार दङ प्रत्येकटा जाति प्रत्येकटा सम्प्रदाय प्रत्येकटा व्यक्तिनि किन्तु এই ধর্ম ন এই এই যে সংবিধান ন পর্যন্ত বড় ফলো খলায়া যার খলায় তিনি নিজের গাড় জোরে
তিনি এইভাবে সংবিধান তিনি ভারতবর্ষের যে সংস্কৃতি রীতি নীতি পর্যন্ত বরাও মানিয়া তিনি প্রত্যেকটা ইলেকশন ধর্ম বর্ণ জাতি সম্প্রদায় খেলায় পাকিস্তান হিন্দু মুসলিম খেলায় তিনি বিভিন্নভাবে একটা ষড়যন্ত্র খেলায় ইলেকশন বৈতরণী পাল্টাই দं কাজে সারা ত্রিপুরা রাজ্যनि नाय तंनाय चिनि टिप्रासाराव जों तिनि शुधु इलेक्शन लड़ाई खालायो जों एमएलए एमडीसी अब जानानै बर' कया चिनि भबिष्यत फाइ दं चिनि जेनारेशननि बागै जों तिनि आं तिनि ताइ वैसा कयनाय जों कुसु जे कटर जे चोबा जों मालालायनाय जों बृहत्तम आंदोलन मा खायनो बांला गबाय साना थांखाय अबनि बां सारा त्रिपुरा राज्यनि नाय तंनाय रावनो आं कयो रावनो जत যারা नाय तंनाय शुभबुद्धि सम्पन्न যারা শিক্ষিত যারা যুবক রাवनो कलेज पढ़ाय रावनो स्टूडेंट যারা तंनाय रावनो चिनि स्टूडेंटनि যারা सामुं ताइ तंनाय रावनो खाखला बय যারা यंग ब्लाड যারা तंनाय रावनो कयनाय এবং যারা বিভিন্ন দল যে কোনো প্ল্যাটফর্মে তংথ যারা চিনি টিপ্রাসারা পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ তংনাय जों वानसु जानाय जरा फाइ तंखा चिनि आरो जरा करिखा काजे এই সময়ও जों आंदोलन खनानै नांनाय इलेक्शन परे এবং জাতি सिगां बाजे नांनाय चिनि महाराज सागबन बागै पयला जाति उलो पाति पाति परे जों जाति समाजनो रक्षा खायनानै नांनाय ताই आं अबनो कयमं लारुगन रावनि थानियो जत जरा नाय तंनाय हास्तेनि जरा लुकु रावनो चिनि पाहाड़ी बांगाली उंथो जेसा उंथो जरा न्याय जरा उचित जरा सामुंतानाय रखे ए गावनो समर्थन खालायनाय काजे अमहाय खालाय जों जत जागा सारा त्रिपुरा राज्य प्रत्येकटे बीसी থেকে শুরু করে প্রত্যেকटे चिनि एसेम्बली वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज खालाय जों आंदोलन मा खालायसनाय विशेष खाया आनि स्टूडेंट रावनो छात्र संगठन जरा कलेज पढ़ुआ जरा तंनाय रावनो आंदोलन चिनि मानि काउनि बागै चिनि रोमान स्क्रिप्टनि बागै साथे साथे चिनि विभिन्न इस्यु चिनि जे आगेनि विभिन्न जे टाउन हल राव सलाय जाय दं चिनि ताबो राजभवन सलाय जाय दंखा आगामी दिन तिनि निनि आनि बुमुनो पर्यन्त सलाय पायनाय अ हानो सलाय पायनाय त्रिपुरा राज्यनो पर्यन्त निनि समाजनो सुकुमै पायनाय कायसा काउ दं कोनो जातिनो कोनो समाजनो जदियो सकमर नानि थांकाय सिलायबाय गावनि नाय अबनि बागै चिनि जे ट्रेडिशनल चिनि जे हेरिटेज चिनि जे मुखुमु हुकुमु चिनि जे दीर्घ बसरनि जे तंनाय अबनो सकम माखायगा चिनि ट्रेडिशनल चिनि कामुं चमुनो जदि सकम माखायगा अ जाति अबश्य तिनि बिलुप्ति उनाय अब बीजेपी रनि कायसा षड़यंत्र अबनि बागै जों सजाग मा तंनाय सतर्क मा तंनाय आगामी दिन जत त्रिपुरा राज्यनि नाय तंनाय যারা বুদ্ধিজীবী স্বয়ং সম্পূর্ণ যারা তংনায়রা যারা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন তংনায়রা নারাও কিন্তু যত চিনি যারা যে আন্দোলন খানে রাवनो নারা চুবাচু মারনাय আসুক সাগে যত নাই তংনাय তাখরनि आं कयमं याफारो नारावनो खुलुमं याफारो फायदि जों जत कक बाक्सा खा बाक्सा थानसा यूनिटी इक्वालिटी खाय जों तिनि चिनि भबिष्यत चिनि बसाबुतिनि बागै चिनि ताकु बुखुनि बागै अ हानि बागै चिनि मानि काउनि बागै रोमान स्क्रिप्टनि बागै चिनि हेरिटेज चिनि ट्रेडिशनल चिनि मुखुम हुकुमनो सकबर नाय जे दल अ दलनि बिरुद्धे जों आगामी दिनाव लड़ाई मा खायनो हामबाय जतनो खुलुमबाय।